बड़ गैस गाड़ी ये गाड़ी हाँ ये गाड़ी अरे हाँ भाई आपका कंपनी गाड़ी है? हाँ हाँ तो ड्राइवर किधर गया? ओ भैया वो ड्राइवर थे। वही ये गैस गेट दिखाऊँ ना आउ देखा जो धुआं ହେଇଗଲା ବା ଧୁଆଁ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। गाड़ी को पड़ सेपटू आसला ना यार एक्चुअली जो टांकीटा लोड टांकी के जाने गलो लोक बाहरी सब किए लोक पड़ना पेट्रोल बोतल आम पूरा खाली कर पेट्रोल लगौते के लगौते से टायर गुड़ा जले सीट फीट सब जलता सेरा सीट भी टली फली सब जलता ब्लेड ब्लेड दा इंग्लिश जले आउटे आगु जा हाँ देखा जाऊन टांकी टांकी देखा जाऊनी मन तो आउटे आगु जा टांकी देखा जाऊनी फोटो उठे पोड़ीगला किए पोड़ी लोक किए भितर अच्छा ना मुझे लोक किए अच्छा भितर
ଦେଖାଉଛି ଆସିକି ସିନା ପାଣିଟା ମାଇଲେ ନିଆଁଟା ଲିଭିବ। ପାଣି ଫାଷ୍ଟ ମାନୁଛି ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଉ ଟୋକା ଗୁଣ୍ଡା କିଥା ମାନ୍ୟା ଏ ମାନ କାଳ ଦେଖିନା କେମିତି ହଉଛି। ପାଖାପାଖି ପାଖରେ ଅଛିବା ଆମର ଏଠି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆସିଲି। ହଁ ହଁ।